भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए जो थीम चुना है वह यही प्राथमिकता दर्शाता है। ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ये 4 सी एक प्रकार से हमारी ब्रिक्स भागीदारी के मूल सिद्धांत है। इस वर्ष कोविड की व्यवस्थाओं के बावजूद 150 से अधिक ब्रिक्स बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से 20 से अधिक मंत्री स्तर पर थे। परंपरागत क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के साथ हमने ब्रिक्स एजेंडा का विस्तार करने का भी प्रयत्न किया। इस संदर्भ में इस साल ब्रिक्स ने कई फर्स्ट हासिल किए, यानी कई चीजें पहली बार हुई। हाल ही में पहले ब्रिक्स डिजिटल हेल्थ सम्मेलन का आयोजन हुआ। टेक्नोलॉजी की मदद से हेल्थ एक्सेस बढ़ाने के लिए यह एक इनोवेटिव कदम है। नवंबर में हमारे जल संसाधन मंत्री ब्रिक्स फॉर्मेट में पहली बार मिलेंगे। यह भी पहली बार हुआ कि ब्रिक्स ने मल्टीलेटरल सिस्टम की मजबूती और सुधार, इस पर एक साझा पोजीशन ली। हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी एडॉप्ट किया है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन समझौते से सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। हमारे कस्टम्स विभागों के बीच सहयोग से इंट्रा ब्रिक्स व्यापार आसान होगा। एक वर्चुअल नेटवर्क के रूप में ब्रिक्स वैक्सीनेशन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू करने पर भी सहमति बनी है। ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म एक और नई पहल है। एक्सेलेंसीज, इन सभी नए इनिशिएटिव्स ने न सिर्फ हमारे नागरिकों को लाभ मिलेगा, हमारा ब्रिक्स संगठन भी आने वाले समय में प्रासंगिक रहेगा। मुझे विश्वास है कि आज की बैठक ब्रिक्स को भविष्य में और उपयोगी बनाने के लिए उपयुक्त दिशा देगी। हम महत्वपूर्ण वैश्विक तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। अब मैं आप सबसे अपने ओपनिंग रिमार्क्स साझा करने का अनुरोध करता हूं। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति श्री को आमंत्रित करता हूं। Your Excellency Prime Minister Modi, Your Excellency President Ramaphosa, Your Excellency President Bolsonaro, Your Excellency President Putin, it's my great pleasure to meet you in virtual format and discuss BRICS cooperation. Prime Minister Modi, I want to thank you and the Indian government for the thoughtful arrangements. This year marks the 15th anniversary of BRICS cooperation. Over the past 15 years, our 5 countries have enhanced strategic communication and political trust in the spirit of openness, inclusiveness, and equality, respected each other's social system and development path, and explored a sound way for countries to interact with each other. Our 5 countries have sought synergy between our development policies and drawn on our complementarities. We have made solid progress in various areas of cooperation in the spirit of pragmatism, innovation,
and win-win cooperation, and we have forged ahead on our common journey of development. Our 5 countries have supported multilateralism and taken part in global governance in the spirit of equity, justice, and mutual assistance, and we have become an important force on the international stage to be reckoned with. Since the beginning of this year, our 5 countries, overcoming the impact of COVID, have maintained the momentum of BRICS cooperation and secured new progress in many areas. What has happened shows that as long as we pool our mind and our effort, then we can make smooth, solid, and sustained progress in BRICS cooperation, come what may. I look forward to in-depth exchanges with you, my colleagues, and jointly set the direction for the future of BRICS. Next year, China will take over as the chairman of BRICS, and we will host the 14th BRICS Summit. We look forward to working with our BRICS partners to deepen all areas of our cooperation and build a closer and more results-oriented partnership to meet our common challenges and create a better future. Thank you. धन्यवाद राष्ट्रपति श्री। अब मैं राष्ट्रपति रामाफोसा को ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करता हूं। Your Excellency Prime Minister Modi, Your Excellency President Xi, Your Excellency President Bolsonaro, Your Excellency President Putin, and ladies and gentlemen, I'd like to take this opportunity to thank you, Prime Minister Modi, and India for convening this virtual 13th BRICS Summit. We are indeed meeting in unprecedented times. The COVID-19 pandemic has had a devastating impact on human life, livelihoods of our people, economies of our countries, and communities around the world. As much as we have known sorrow and hardship, we have also known solidarity and cooperation, especially amongst our 5 countries. Our collective response has demonstrated what can be achieved when we work together. All tracks of our BRICS cooperation have been oriented towards concrete responses to the pandemic. As the BRICS countries, we must continue to safeguard our people's lives and livelihoods. We must continue to support global economic recovery and enhance the resilience of all our public systems. We must also ensure equal access to COVID-19 vaccines, the diagnostics as well as therapeutics, because that is the only way in which we can collectively respond to this pandemic that engulfs the world. We each need to contribute our fair share to the Access COVID-19 Tools Accelerator and also support the proposal made by India and South Africa at the WTO for a waiver of the TRIPS mechanism to ensure a rapid expansion of COVID-19 vaccines production across the world.
we welcome the decision of our ministers of health to operationalize a virtual BRICS Vaccine Research and Development Center. The pandemic has reinforced our belief that representative multilateralism is the key to a sustainable future for all. We therefore also welcome the joint statement on strengthening and reforming the multilateral system issued by our foreign ministers in June. And we call on BRICS to be equally bold and determined in seeking reform of the United Nations Security Council, among other things, to enable Africa to take its rightful place among the collective nations of the world in this crucial body. We are now in the final decade towards meeting the Sustainable Development Goals. We must remain focused on the attainment of better health outcomes while also pursuing the goals of quality education, decent work, climate action, and peace and justice. Lastly, we must strengthen our cooperation, deepen our partnership and our friendship, and actively strive towards a world of better health. तो आप देखुंती ब्रिक्स सम्मेलन में बर्तमान सामिल होती प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षतार अर्थात तृतीय थर पर भारत प्रतिनिधित्व कर ब्रिक्स सम्मेलन को ये हूँ 13तम ब्रिक्स सम्मेलन। तो बर्तमान देखुंती जे कोविड एथर भर्चुआल बैठक आयोजन कर 13तम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बैठक में अफगानिस्तान प्रसंग उपर आलोचना जारी हो पारे। संपर्क अधिक आलोचना करवा डॉक्टर निहार रंजन दास वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ आम सहित अधिक आलोचना जोड़ी होती। डॉक्टर निहार दास स्वागत करुच्च आलोचना को। डॉक्टर निहार दास कोरोना काल भितर भर्चुआल बैठक में जेहेतु ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को आम देखिपुँ ये तृतीय थर भारत अध्यक्षता कर थर गुरुत्व कौन रही पारे? देखु एटा गुरुत्व माने आर गुरुत्व केवल जे आगर गोटे प्रकार ब्रिक्स गत थर जिते आम अध्यक्षता करते भारत होस्ट करता जो प्रकार परिस्थिति थिला तापरे दुईटी बड़ धरण घटना घटी जाइए। गोटे कोविड जोटा कि वर्तमान विश्व अर्थनीति को ध्वस्त विध्वस्त कर देछि एवं अफगानिस्तान में जेभली भाव रे विश्व शांति तालिबान रो क्षमता दखल से विश्व शांति प्रति गोटे प्रकार प्रश्नवाची सृष्टि करछि। सेटा निश्चित भाव रे ब्रिक्स रे जो माने जो देश राष्ट्र माने ब्रिक्स सदस्य ब्राजिल रशिया इंडिया चाइना राष्ट्र माने से माने निश्चय भाव रे दुईटे प्रति प्रथमत जेहेतु भारत यार होस्ट करुची बा भारत यहाँ को एथर को ऑर्गेनाइज करुची एवं यही अंचल रे बा साउथ एशिया रे अफगानिस्तान अवस्थित एवं ये सब घटना घटी निश्चय भाव रे भारत तार दृष्टिकोण रखिबो किभली भाव रे ए जो प्रकार डेवलपमेंट केवल जो साउथ एशिया नुहे अन्य सब अंचल को विश्वर अफेक्ट करिवो बा सेटा निश्चित भाव रे भारत पय करथिले ता सहित भारत जेभली भाव रे तालिबान गोष्ठी हकानी भली नेटवर्क बा जो माने अतीत रे जहां को विश्व तालिबान सहित संश्लिष्ट होई से माने जेभली भाव रे गोटे पर गोटाए बड़ 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 अघटन घटे चली अतीत सबुत प्रत्यक्ष भाव एमानंकर हाथ थिला हकानी नेटवर्क एवं पाकिस्तान द्वारा सेटा प्ररोचना करा जाइतला सेटा को निश्चय भाव रे भारत तालिबान सरकार गठन करिछि किंतु तालिबान को एभली भाव रे प्रसंग सही अफगान परिस्थिति भितरे डॉक्टर दास ए ब्रिक्स सम्मेलन शिखर सम्मेलन रो बैठक ये केते गुरुत्व बहन करि पारे एवं किछि प्रभाव पड़ी पारे कि आगामी दिन रे? देखो जेहेतु चाइना एवं रशिया जो माने कि परोक्ष रे तालिबान को समर्थन देला भली देखा जाउची
ସେମାନେ ଏ ସମ୍ମିଳନୀ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ତାଲିବାନ ପ୍ରତି ବା ତାଲିବାନ ସରକାର ପ୍ରତି କିଭଳି ରହିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ଯୋଉଟା କି କୁହନ୍ତି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଭାରତ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଏବଂ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି କୋଭିଡ ପରେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରିକ୍ସ ର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବା ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଯାହା କିଛି ଜଣା ପଡୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଚାଇନା ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ବା ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ହଉଛି ସେଟା ହେଲା କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମ ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ସୁରକ୍ଷା বা সিকিউরিটিটা গোটে বড় ইস্যু হইকি উভা হব। ওকে আতঙ্কবাদ হবে সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্ব সারা বিশ্ব পাই এবং আফগানিস্তান পরিস্থিতি পরে আতঙ্কবাদ পাই কেউ দেশ কিভাবে চিন্তা করছি ব্রিক্স সম্মিলনে যে দেশ সামিল হচ্ছেন ডক্টর দাস সেমানଙ୍କର এই সম্পর্কে মতামত কোন রহিব রণনীতি প্রস্তুত হয়ে পারে কি আতঙ্কবাদ অন্তত ব্রিক্স সম্মিলনী পক্ষর শিখর সম্মিলন দ্বারা কোনসি প্রায় বড় আলোচনা করা যাই পারে যে আগকু কোন পদক্ষেপ নিয়া যিবা আবশ্যক বলি দেখন্তু এটা বারম্বার এটা গত 2 দিন ভিতরে আমি দুইটি বড় বড় মিটিং হই সারছি ভারতর তার যদিও এটা বাইলেটারাল মিটিং ছিলা গোটে সিআইএ চিফ আমেরিকার সিআইএ চিফ ক সহিত মিটিং আমার ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর করଥିଲେ এবং রাশিয়ান সিকিউরিটি ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর সহিত মধ্যে তা পরদিন মিটিং হইতলা এই সেমানে এই বিষয়ৰ আলোচনা হই সারছি এবং এই বিষয়ৰ তা উপরে গোটে প্রকার ওপেন স্টেটমেন্ট আসি যাইছি কি तालिबान को निश्चय भाव गोटे प्रकार तालिबान जो सरकार गठन करता गोटे केमती इनक्लूसिव सरकार हम ह्यूमन राइट्स को सम्मान दब और महिला राइट्स को सम्मान दब और माइनोरिटी मान इक्वल ट्रिटमेंट करिवो सेटा निश्चय भाव भारत पक्ष तार दाबी करा जिवो এবং सेटा से ताहा सहित नीतिगत भाव रशिया सामिल एबा समर्थन दबा जहाँ जना पड़ुछि किंतु चाइना जदियो चाइनार दृष्टिकोण टी सब जिन अलग रही पारे चाइना निश्चय भाव में कह प्रकार काम चला सरकार मध्यवर्तीकालीन सरकार तालिबान गठन होती महिला मान अल्प संख्यक को सामिल न हवाटा को से एत गुरुत्व दूना बारंबार कही सरकार को स्वागत करते दृष्टिभंगी मुझे मत एत परिवर्तन देखा तो तृतीय थर लगातार भाव में भारत यह प्रतिनिधित्व करुच्ची एवं प्रधानमंत्री मोदी कहते जे 1.5 दशंधि मध्य अनेक किसी परिवर्तन होइछे एवं आम पाखरे गर्व करबा भली अनेक विषय वस्तु रही एवं यही संगठन द्वारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन द्वारा अनेक किसी लाभ होइछि हाथ को आसी गर्व करबा भली एवं 1.5 दशंधि मध्य ये गोटे बड़ उपलब्धि बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निहार रंजन दास वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ आम सहित अधिक आलोचना करथिले।